लोगों का होता है तो अपना परंपरा किया जाता है ना, तो ये वाला गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। आप सबको आज सुबह सुबह से मतलब वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो ऐसा है कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज का दिन में हम लोग अभी उस जगह पे जाने के लिए तैयारी हो रहा है। तो अभी हम निकल चुका है पूरा रेडी होकर, तो देख सकते हैं पूरा रेडी होके हम हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग जाने वाला है गाइस गुवाहाटी। तो गुवाहाटी पे एक प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, तो धर्म संस्कृति का जो एक रखा हुआ है यहाँ पर प्रोग्राम, तो वहाँ पर हम लोग जाने वाला है गाइस। तो अभी मैं और माँ पिताजी जाने वाला है, तो 3 और वहाँ पर है गाँव में, तो बस रखा हुआ है गाइस। तो सब कुछ गाँव का साथ हम लोग जाएंगे सब मिलकर, तो वहाँ पर दिखाएंगे सब कुछ जो भी होने वाला है गाइस। तो आप लोग देखने के लिए मिलेगा गाइस, तो बने रहना वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला वीडियो आप सबको तुरंत मिल पाए। तो चलिए वहाँ पर दिखाएंगे। तो अभी मॉर्निंग को सुबह 4 बज रहे गाइस, तो अभी से हम लोग निकल गए। तो गाइस आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, तो चलिए वीडियो में बने रहे। फाइनली अभी हम लोग जाने के लिए रेडी है। तो अभी मैं बस के अंदर में हूँ। तो गाइस तो कौन कौन जाने वाला है गाइस आप सबको अभी दिखाएंगे। तो सारा लोग खड़ा हुआ है, तो अभी हम लोग जाने के लिए रेडी है गाइस, तो दिखाएंगे आप सबको, तो बने रहना वीडियो में। यही है, तो अभी हम लोग जाने के लिए रेडी है। ये देखो बहुत बड़ा बस, और ये भी जाने वाला है भाई। तो गाइस यही है, तो अभी हम लोग जाने के लिए रेडी है। ये देखो बहुत बड़ा बस, और ये भी जाने वाला है भाई। और आगे से दिखाएंगे कौन कौन जाने वाला है। तो ये देखो ये सभी लोग जाने वाला है गाइस, तो बने रहना आप लोग। ये देखो क्या क्या होने वाला है अभी, तो वहाँ पर जाने के बाद सब कुछ देखेंगे। तो बने रहना वीडियो में एंड तक गाइस। तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइस, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हेलो, इधर जाने वाला है अभी गुवाहाटी। गुवाहाटी हाँ। ये देखो ये भी पूरा गुवाहाटी जाने वाला है। और इधर ये देखो बहुत लोग हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से गाँव से। तो अभी हम लोग जा रहा होगा। तो गाइस ये हो गया, ड्राइवर अपना काम कर रहे हैं, और इधर सभी लोग बैठा हुआ है गाइस, और यहाँ पर मामा भी बैठा हुआ है। ये देखो तो गाइस अभी हम लोग राजा गाँव पहुँच चुका है। तो यहाँ पर हम लोग टी बागान देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। तो गाइस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा सामने रास्ते के बीच में पूरा टी बागान है, तो आप लोग देख सकेगा। यहाँ पर ये देखो पूरा गार्डन ही है टी का, और ये सब वहाँ पर जाने वाला है गाड़ी। ये देखो पूरा बस पूरा लाइन जा रहा है। ये देखो देख सकते हैं पूरा। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं गाइस, और रास्ता बहुत बढ़िया गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं ये राजा गाँव का रास्ता है ना, बहुत बढ़िया है। तो साथ में पूरा गार्डन है, टी गार्डन। तो यहाँ पर टर्निंग का ये देखो रास्ता, लेकिन बहुत बढ़िया रास्ता है, लेकिन टर्निंग बहुत कड़ा है। बहुत टर्निंग है। Feel set down.
नज़ारा दिखाएंगे। तो ये रहा फाइनली, यहाँ पे पहुँच चुका है हम लोग, ये रहा। तो ये हो गया, हम लोग फाइनली पहुँच चुका है ये वाला गाइस। तो देखो यहाँ पर हुआ है ये प्रोग्राम, तो आप सबको दिखाएंगे एक एक करके गाइस, नज़ारा जितना सकता है दिखाने के लिए कोशिश करेंगे गाइस। तो गाइस फाइनली पहुँच चुका है, ये देखो सारी बस से उतारना होगा ये, देखो अभी उतार सारा लोग हम लोग आ चुका है। तो देखो, तो अभी जाता है और यहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम। फाइनली गाइस अभी हम लोग घुसने वाला है गेट पे, ये देखो मेन गेट है ये, तो इससे हम सभी लोग घुस रहे हैं गाइस। और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो रहा है अभी, अपना जो ट्रेडिशनल है ना, अपना जो भी हो, तो सभी लोग अपना अपना ये देखा रहे हैं इस फिल्म। गाइस देखो यहाँ पर डांस कर रहे हैं, ये कौन सा जाति होगा, ये हमको कल्चर है पता नहीं। गाइस यहाँ पर देखा है गाइस। तो गाइस यहाँ पर हो गया आपका अपना अपना मतलब क्या है जातियों का होता है, तो उनका अपना परंपरा होता है ना, तो यहाँ पर सब कुछ दे सकता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ अपना अपना जो नियम होता है ना, ये सब कर रहे हैं अभी। देखो सभी जातियों का होता है यहाँ पर गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और गाइस ये हो गया कार्बी जातियों का, तो अपना परंपरा के हिसाब से यहाँ पर पूजा दे रहा है। और ये हो गया बोरो लोगों का, यही है गाइस। तो अपना अपना सभी लोगों ने अपना अपना हिसाब से पूजा किया हुआ है यहाँ पर, तो यही है गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखो। तो वीडियो में कंटिन्यू करते रहना, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए गाइस ये हो गया हम लोग का कार्बी का जो ट्रेडिशनल होता है, जो भी मतलब यहाँ ये मुर्गी से देखा जाता है इस काम में क्या होने वाला है, तो इस मुर्गी से पता चलता है कि इसलिए ये थोड़ा सा नियम किया हुआ है भी दिखाएंगे गाइस, बहुत है बहुत कुछ है देखने के लिए। तो और भी आप सबको दिखाएंगे अच्छे अच्छे, तो अपना अपना होता है ना ये वाला, तो ये वाला तीवा लोगों का होता है, तो अपना परंपरा दिया जाता है ना, तो ये वाला। यहाँ पर अभी क्या है, सोशल मीडिया लोग भी आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ बताने के लिए मतलब कुछ पूछने के लिए, तो दिखाएंगे आप सबको क्या करते हैं। A few moments later.
sosial media lo জনজাতি বিধান যদি এটা প্রজাত থাংচা অনেক গাপং চিনি 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 তাকাইনি জিব্রা গান্ডা তাকাইনি খুরাং তাকাইনি কৃষ্টি সংস্কৃতি সব মায়ের ভারতীয় সংবিধানী সকলোৱে একেলগে আৰু এই আৱাজ অসমৰ খানাপাৰাৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ পাব লাগিব আমাৰ এই আন্দোলন অসমৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হ'ব নালাগিব এই আন্দোলন গৈ পাব লাগিব দিল্লীলৈ কাৰণ আমি কৈছো সংবিধানৰ সংশোধনী লাগে জনজাতিৰ সুৰক্ষা লাগে গতিকে আহক আমি সকলোৱে একেলগে চিঞৰো ধৰ্মান্তৰিত জনজাতি অনুসূচিত জনজাতি হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে চিঞৰিব হ'ব নোৱাৰে হ'ব নোৱাৰে হ'ব নোৱাৰে ধর্মান্তরিত জনজাতি অনুসূচিত জনজাতি হ'ব নোৱাৰে ধর্মান্তরিত জনজাতি অনুসূচিত জনজাতি হ'ব নোৱাৰে আমার পরম্পরা আমার আস্থায় আমার চিনাকি আমার পরম্পরা আমার আস্থায় আমার চিনাকি আপোনালোকে ফ্লেগটো ওপৰলৈ আৰু দাঙিব প্ৰিয় জনজাতি ভাই বন্ধুসকল আমি জনজাতি লোকসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ দ্বাৰা জৰ্জৰিত সমস্যাৰ কথা যদি কওঁ আমাৰ ওচৰত সমস্যাৰ লিষ্টখন আমাৰ জীৱনতকৈ দীঘলীয়া আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি অহা এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান আজি প্ৰকৃতি হোৱা নাই আমাৰ জনজাতীয় নেতাসকলে আমাৰ জনজাতিৰ পৰম শত্ৰু তেখেতসকলে আমাৰ সুবিধা অসুবিধাৰ কথা কৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহে কিন্তু যেতিয়া গাড়ীত বহি যায় আমাৰ মানুহলৈ উভতি নাচায় আজিও আমাৰ মানুহবিলাক এখন কাপোৰ পিন্ধি গাঁৱত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে এতিয়া ওপৰলৈ উঠি যাবলৈ এডাল বাঁহেৰে উঠি যাব লগা হৈ আছে এতিয়া আমাৰ চাল বাকলিবিলাকটো এৰালেই আমাৰ আত্মাবিলাকো টানি আজুৰি উলিয়াই ল'বলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আগ্ৰাসন আহি পৰিছে আমাৰ সমস্যা অনেক আছে এতিয়া আমি কৈছো সমস্যা অনেক উত্তৰ দিল্লী সমস্যা অনেক দিল্লী আমি শুনতো সমস্যা অনেক দিল্লী অকণমান নিৰমটো মিলা নাই চাগে মই পৰা নাই বেয়া নাপাব ময়ো এই ষ্টেজত নতুন জনজাতিক লৈ মই খুব আৱেগিক আকৌ এবাৰ কওঁ ভুল ত্ৰুটি হ'লে মাৰ্জনা কৰিব সমস্যা অনেক উত্তৰ এক বুলি মই কওঁ আপোনালোকে ক'ব ডিলিষ্টিং আহক আমি সকলোৱে আৰু মঞ্চত উপস্থিত সকলোকে দুহাত উঠাই ক'বলৈ কৈছো চিঞৰিবলৈ কৈছো সমস্যা অনেক উত্তৰ এক সমস্যা অনেক উত্তৰ এক সমস্যা অনেক উত্তৰ এক আহক এই ডিলিষ্টিং কি এই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী বক্তাৰ পৰা জানিবলৈ পাৰিম এই ডিলিষ্টিঙে কেনেকৈ আমাৰ জনজাতিসকলৰ ভাষা ধৰ্ম সংস্কৃতিক সুৰক্ষিত কৰিব আমি সংবিধানৰ সুৰক্ষা বিচাৰিছো গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ বক্তাই ডিলিষ্টিঙৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিব আপোনালোক আকৌ আপোনাৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি ৰাভা আজি এই খানাপাৰা ফিল্ডত আয়োজন কৰা মেগা ৰেলীত উপস্থিত হোৱা মঞ্চত সন্মানীয় ব্যক্তি আৰু প্ৰত্যেকটো
জিলাৰ পৰা অহা সভাপতিসকল আৰু বিশেষে নিজৰ ধৰ্ম সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিম বুলি অহা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাই বন্ধুসকল, মই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছোঁ। কেইটামান কাহিনী কাৰ্বি আংলঙৰ কথা কম। আমাৰ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ এটা ইউনিক চিষ্টেম অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, য'ত নেকি যিকোনো সমস্যা আমি থানাত নাযাওঁ। প্ৰথমতে আমি আমাৰ ভিতৰত গাঁওবুঢ়া আছে, চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া নহয় কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনেল গাঁওবুঢ়া, তাত আলোচনা কৰিম। সেইটো যদি নোৱাৰে ওপৰত গৈ পেলাই হাবিহঁতৰ আকৌ তাত আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আকৌ নহ'লে লিংগকো নহ'লে পিলকো বা কাৰ্বি ৰজা। এইটো ভিতৰতে আৰু এটা ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, যিটো ইনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ কাৰ্বি ভাষাত জিৰ কেদাম বুলি কয়, য'ত নেকি কাপোৰ বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খেতি, গান, নাচ, নিজৰ কালচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব তাতে শিকায়। 18th centuryত খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলঙত আহিছে। সিহঁতে কাৰ্বি আংলঙত অহা হেৰিটো চিকাৰ কাৰণে আহিছিলে। সেই চিকাৰটো কিন্তু খোৱাৰ কাৰণে অহা নাই, সিহঁতে অৰ্নামেণ্টেল চিকাৰৰ কাৰণে আহিছিল। তেতিয়া দেখিলে আমাৰ সহজ সৰল চিধা চাধা কাৰ্বি ভাই বন্ধুবিলাক সিহঁতক ফুচলাই পেলাই ক'লে কি আপোনালোকে খালি গীত গালে নহ'ব, খালি নাচিলে নহ'ব, খালি কাপোৰ ধুই থাকিলে নহ'ব, খালি খেতি কৰিলে নহ'ব, আপোনালোকে শিক্ষিত হ'ব লাগে, স্কুলত যাব লাগে। গতিকে এইটো কথা ফুচলাই পেলাই সিহঁতক হলিষ্টিক ৱৰ্ড কৈ পেলাই আমি আপোনালোকক শিক্ষা দিম বুলি কৈ পেলাই আমাৰ চিধা চাধা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সিহঁতৰ স্কুলত লৈ গ'ল। তাত লৈ পেলাইতো প্ৰথম সিহঁতে কি কৰিলে, আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ তিনি পেকক আঁতৰাই দিলে। ইউ লুক ভালগাৰ, ইউ লুক আগলি, ইউ শুড নট ড্ৰেছ লাইক দিছ, এনেকুৱা কৰি পেলাই স্কাৰ্ট ফ্ৰক পিন্ধোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে। সেই তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ তাৰ পৰাই মানে আছেকে কমি আহিল। হয়, আমাক শিক্ষা লাগে, আমাক শিক্ষিত মানুহ লাগে, কিন্তু শিক্ষাৰ বিনিময়তে আমাৰ কালচাৰটো শেষ হ'ব নালাগে। মই কেইটামান হেৰি ক'ম যে খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী 18th centuryত আহি পেলাই যিটো টিকা পাহাৰত সিহঁতে আহিছিলে, সেইটো সময়ত মানে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ক'তো মানে খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী নাছিল। টিকা পাহাৰত প্ৰথমবাৰ ভৰি দিছে সিহঁতে 18th centuryত আৰু জাষ্ট এষ্টাব্লিছ কৰিছে 1897। তাৰপিছত শিক্ষা কাকে লাগে? শিক্ষাটো চবকে লাগে, কিন্তু শিক্ষা বিনিময়ত কি কৰিলে আমাৰ কালচাৰটো ইহঁতে পুলুট কৰি দিলে। এতিয়া আমাৰ কালচাৰ কেইটামান কালচাৰ আছে যিটো সিহঁতক প্ৰেক্টিছ নকৰে, কেইটামান নাচ আছে সিহঁতে নানাচে। কালচাৰটো এইটো নকয় যে এইটো নুবুজায় যে আপুনি কিবা এটা অনুষ্ঠানত গাই দিলে, নাচি দিলে সেইটোৱে কালচাৰ বুলি নকয়। কালচাৰটো সেইটোকে কয় যে আপুনি ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই পূজা কৰা, নিজৰ ধৰ্ম মতে, নিজৰ কালচাৰ মতে আপুনি ধৰ্ম মতে পূজা কৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে আপুনি পূজা কৰা, ভাত খোৱাৰ সময়ত আপুনি নিজৰ মতে পূজা কৰা, সেইটো ডেইলি যিটো প্ৰেক্টিছ কৰে সেইটোকে কয় কালচাৰ। এজন মানুহ জন্ম হোৱাৰ পৰা বিবাহ হোৱাৰ পিছত, মৰাৰ পিছত যিটো পৰম্পৰা প্ৰেক্টিছ কৰে টোটেল এই বস্তুটোকে কয় কালচাৰ। কালচাৰটো এটা ড্ৰেছ পিন্ধিলে সেইটো কালচাৰ বুলি নুবুজায়, বা সেইটো ড্ৰেছটো এটা জাতিৰ এটা আইডেণ্টিটি, কিন্তু কালচাৰটো সেইটোকে বুজায় যিটো আপুনি ডেইলি বা আপোনাৰ লাইফত যিটো প্ৰেক্টিছ কৰে সেইটোৱে কালচাৰ। এতিয়া খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীবিলাকে মুচলাই পেলাই এইটোৱে কয় কি এই ভগৱানটো আপোনালোকৰ ভগৱান নহয়, ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকতো হিন্দু নহয়, আপোনালোকে সিহঁতৰ লগত কিয় আছে, আপোনালোকৰ নিজৰ ধৰ্ম আছে, আপোনালোকৰতো মন্দিৰ নাই। সিহঁতে এডুকেশ্যনেলিটো এডভান্স, ইকনমিকেলিটো বহুত এডভান্স। কিমান বহুত এডভান্স? সিহঁতে ফৰেন এইডছ বহুত পায়, সিহঁতে বহুত অৰ্গেনাইজ। NGOৰ থ্ৰু দি সিহঁতৰ ফাণ্ড নাহে, আৰু এই NGO বিলাকে কনভাৰ্চনৰ কামটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত কৰি আছে। এতিয়া আমাৰ তাত এনেকুৱা হৈছে, যেতিয়া জয়জাতি ধৰ্ম সুৰক্ষা মঞ্চ আমি যেতিয়া জন্ম দিলোঁ কাৰ্বি আংলঙত, খ্ৰীষ্টানবিলাকে এতিয়া আমাৰ কালচাৰটো প্ৰেক্টিছ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। আমি যেনেকুৱা গাওঁ এনেকুৱা গাই, আমি যেনেকুৱা নাচোঁ এনেকুৱা নাচে, আৰু
সিহঁতে কিন্তু মডিফাইড চিষ্টেমত কৰে, মডিফাই কৰি দিলে চব। সেইকাৰণে আমি কওঁ কালচাৰটো এটা পৰম্পৰা কালচাৰ আগৰ পৰা যিটো আপুনি কৰি আছে সেইটো কালচাৰে কয় কোৰিয়ান কালচাৰ। মই এটা উদাহৰণ দিম। কালচাৰ কি ধৰ্ম কনভাৰ্চন হ'লে কি হয়, ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আমপানাইত এজনী মাইকী মানুহ আছিলে, সম্ভৱ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ৱুমেন MP হ'ব। তেখেত UPSCৰ বৰ্ডৰ চেয়াৰমেনো আছিলে, UNৰ মেম্বাৰ আছিলে আৰু MP সময়ত তেখেতে ডেপুটি স্পীকাৰো আছিলে। তেখেতৰ নাম আছিলে কাবন মিলি তিমুংপি, কাৰ্বি মাইকী। কনভাৰ্চন হোৱাৰ কাৰণে খাচী মানুহৰ লগত বিয়া হৈ গ'ল। কাটো অঁতৰাই পেলাই নামটো চেঞ্জ কৰি পেলাই বন বনাই দিলে, বন মিলি হোমেন। চাওক ইমান শিক্ষিত মহিলা, UNত গৈ পেলাই লেকচাৰো দিছিলে, UPSCৰ বৰ্ডৰ চেয়াৰমেনো আছিলে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ডেপুটি স্পীকাৰো হয়, কিন্তু ৰিলিজন চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে জাতিটো চেঞ্জ কৰি দিলে। আমি যদি এলাৰ্ট নহওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বুৰঞ্জী আপোনালোকেও কৰিছে, বুৰঞ্জীত কেইটামান জাতি আছে যিটো জাতি আজি নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ যিটো সমস্যা আছে, আমি যিকেইটা কনভাৰ্টাৰ হৈ গ'ল সিহঁতৰ এগেইনষ্ট নহয়, যিকেইটা কনভাৰ্ট হৈ গ'ল, কিন্তু সংবিধানৰ মতে আমাৰ যি প্ৰাপ্য আছে, আমাৰ যি ৰাইটছ আছে, এইটো আমাৰ অকল ST বিলাকহে পাব লাগে, সেইটোৱে আমি বিচাৰিম। আৰু আমাৰ কাৰ্বিৰ ভিতৰতো বহুত সংগঠন আছে, ইয়াত বহি থকা কাৰ্বি সংহাৰী লিডাৰ্ছবিলাক আছে। আমি কওঁ যে কাৰ্বি STৰ কাৰণে, কাৰ্বি সংহাৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে যি কৰিব লাগে কৰক, আমি আপোনালোকক আছোঁ। আৰু আমাৰ সমস্যাটো ইন জেনেৰেল অকল কাৰ্বি আংলঙত নহয়, আজিতো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ইমান জনগোষ্ঠী, ইয়াত ট্ৰাইবেল ST বিলাক কৰি থাকিছে। আমাৰ কাৰ্বি কালচাৰ, কাৰ্বি ধৰ্মটো ইয়াৰ পৰা আৰু ওপৰত ডাঙৰ লৈ যাবৰ কাৰণে আমি জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি স্বৰাজ মঞ্চ আমি আপোনালোকক থিয় দিম। Pero ini tuh ahomesa akisung tuh laha akisung alam thebangke nangli inuge cedan totune nili inuge cedan totune amar homesa jodi ami okon Karbi Anglong district jodi ami আলোচনা কৰি থাকো Karbi Anglong প্ৰতি বাহিৰৰ ডিস্ট্ৰিক্ট মানুহবিলাক যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে দিল্লীত থকা মানুহবিলাকে আমাৰ প্ৰব্লেমছ বিলাক নাজানে নুবুজে গতিকে আহক আমি সব একেলগে যিমান জনগোষ্ঠী আছে অসমত 1 hour later. অসমৰ বাৰে বাৰণীয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য একেলগতে একে সময়তে 1 2 3 গো আপোনালোক নিজৰ নিজৰ ভাষাত গাওক য'ত যেনেকৈ আছে নিজৰ নিজৰ ভাষাত গাওক আপোনালোক য'ত যেনেকৈ আছে নিজৰ নিজৰ ভাষাত গাওক এই সাংস্কৃতিক চৰকাৰক দিল্লীলৈ যাব লাগিব বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাব লাগিব সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাষাত নিজৰ নিজৰ সংগীত গাব পিছফালৰ সম্মানীয় জনজাতি দাদা ককাই ভাইসকল আপোনালোকৰ আৱাজটো আৰু অলপ উঠক নিজৰ ভাষাত চাওক নহ'লে আপোনাৰ ভাষা হেৰাই যাব আপোনাৰ সংস্কৃতি হেৰাই যাব तो गाइस यहाँ पर अभी अपना अपना ट्रेडिशनल डांस जो है कर रहा है अभी तो सबको यहाँ पर एक साथ में करने के लिए दिया है तो सभी अपना अपना ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं अभी गाइस तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कंटिन्यू करते रहना गाइस सब कुछ देखने के लिए मिलेगा गाइस तो यही है
A few moments later. मंच पर उपस्थित नॉर्थ ईस्ट के प्रेसिडेंट माननीय जलेश्वर ब्रह्म जी, सेक्रेटरी आदरणीय बलराम जी, इस प्रांत के लंच देने का था तो यहाँ पर अभी देने वाला है। तो सारा जितना भी लोग है यहाँ पर आ रहा है अभी, तो देख सकते हैं आप लोग। इस यहाँ पर देख सकते हैं यही है, तो यही होता है। तो गाइस सब कुछ प्रोग्राम होने के बाद यहाँ पर अभी लंच के लिए सब कुछ तैयारी है। तो यहाँ पे पैकेट लंच देने के था, तो सभी लोग यहाँ पर आ चुका है गाइस। तो आदमी भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर कितना भीड़ है गाइस। पैकेट लंच यहाँ पर सारा रखा हुआ है, यहाँ पर पूरा दे रहा है अभी पैकेट लंच, तो सबको दे रहा है दिला के, देख सकते हैं आप। थैंक यू। को दे रहा है गाइस। तो गाइस बहुत लोग है यहाँ पर, क्योंकि ये पैकेट लंच दे रहे हैं अभी यहाँ पर। तो आदमी भी बहुत है, जो देखो देख सकते हैं सभी लोग पैकेट लंच के लिए आ रहे हैं गाइस, देख सकते हैं। तो मुझे भी मिल गया गाइस फाइनली ये। अभी जो वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ से आकर मतलब अपना पैकेट लंच जो है ना इस साइड में दे रहा है। तो सभी लोग यहाँ से इधर तक मतलब पैकेट लंच लेने के लिए जा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं। तो आदमी क्या ही बोलेगा गाइस, आदमी बहुत है, लोग बहुत है यहाँ पर, देख सकते हैं। इतना भी बड़ा ग्राउंड है ना, इतना लोग है यहाँ पर, फुल हो चुका है, फिर भी आदमी है और रास्ता में भी है गाइस। यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, खाने का पानी यहाँ पर है, यहाँ पर एकदम। और गाइस ये हो गया पानी, और यहाँ पर पानी भी खा सकते हैं और अपना हाथ भी धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी कनेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं गाइस। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है कि प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि कोई लोग आ रहे हैं, कोई लोग देख नहीं पा रहे हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन करने से भी फ़ोन नहीं लगता गाइस, तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। तो फाइनली अभी सब कुछ मतलब आ चुका है, तो अभी एक साथ सब लोग गाड़ी पहुँच चुका है गाइस। 1 hour later. तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुका है लोकेशन पे। तो यही है आज का वीडियो। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट में बताना। तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और चैनल पे जो लोग नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, आने वाला वीडियो आप सबको तुरंत मिल पाए। तो आज का वीडियो इतना ही है, तो बाय बाय।